olahan singkong sebagai inspirasi untuk berbisnis. Processed cassava as inspiration for business. Singkong merupakan salah satu hasil bumi yang patut kita olah menjadi aneka makanan yang bernilai jual tinggi. Terlebih singkong ini telah lama dikenal masyarakat sebagai makanan populer yang digemari segala kalangan, dari anak hingga orang dewasa. Cassava is one of the crops that we should process into a variety of high-value foods. Moreover, cassava has long been known to the public as a popular food that is popular with all groups, from children to adults. Paling sering ditemui olahan singkong yang sukses dan laris di pasaran ialah berbagai jenis makanan ringan atau cemilan. Jika Anda sekarang ini sedang mencari inspirasi produk makanan ringan dari singkong untuk berbisnis, berikut beberapa di antaranya yang mungkin bisa menjadi masukan. Most often found successful and in demand processed cassava in the market are various types of snacks or snacks. If you are currently looking for inspiration for snack products from cassava to do business, here are some of them that might be of input. Pertama yaitu, singkong keju melepuh. First, namely cassava cheese blisters. Singkong yang diolah dengan cara digoreng, sudah barang tentu tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Membuatnya pun sebagian besar dari kita sudah paham benar karena memang sangat sederhana. Tetapi bagaimana dengan singkong melepuh, atau ada juga yang menyebutnya dengan sebutan singkong keju melepuh? Apakah Anda sudah pernah menikmatinya? Cassava that is processed by frying is of course familiar to most people, making it even most of us understand very well because it is very simple. But what about the blistered cassava? Or some people call it the blistered cassava. Have you ever enjoyed it? Rahasianya adalah pengolahan pada tahap awal yang dikukus terlebih dahulu lalu direndam dalam air es yang telah dicampur berbagai bumbu dan rempah sebelum digoreng seperti biasanya. The secret it is processing at the initial stage, which is steamed first then soaked in ice water that has been mixed with various herbs and spices before being fried as usual. Yang kedua adalah keripik singkong dengan rasa pedas. The second is cassava chips with spicy taste. 第二个是带有木麻辣味的木薯片。 Tidak kalah fenomenalnya dengan olahan sebelumnya, inovasi keripik singkong dengan penerapan level pedas yang bisa dipilih konsumen, menjadi populer di berbagai wilayah hingga saat ini. No less phenomenal with previous preparations, the innovation of cassava chips by applying a spicy level that consumers can choose from has become popular in various regions until now. 与以前的准备一样，木薯片的创新同样令人赞叹。它采用了消费者可以选择的辛辣水平，直到现在，它已经在各个地区流行起来。 Salah satu merek yang memprakarsai tren ini adalah keripik singkong pedas Maici asal kota Bandung, yang berhasil sukses menjadi produk ternama di Indonesia. Lewat produknya bahkan brand ini mampu menginspirasi pebisnis lain untuk menciptakan camilan sejenis yang bukan hanya berbahan dari keripik singkong saja. One of the brands that initiated this trend is the spicy cassava chips Maya from Bandung, which has succeeded in becoming a well-known product in Indonesia. Through its products, this brand is even able to inspire other business people to create similar snacks that are not only made from cassava chips.
引发这一趋势的品牌之一是万隆的辣木薯片麦饭，该产品已成功成为印度尼西亚的知名产品。通过其产品，该品牌甚至能够激发其他商人创造不仅由木薯片制成的类似小吃。Yang ketiga adalah getuk lindri singkong. Hai Google, tolong terjemahkan getuk lindri ke dalam bahasa Inggris. Oke, akan saya terjemahkan. Dengarkan ya, semoga kupingmu tidak kopokan. The third is getuk lindri cassava. 第三是 getuk lindri 木薯。Getuk lindiri yang dibuat dari bahan singkong adalah sebuah kuliner legendaris asli dari Indonesia, tepatnya dari daerah Jawa Tengah. Kuliner yang masuk dalam kategori kue ini telah lama diminati masyarakat dan biasanya menjadi salah satu produk oleh-oleh populer saat berkunjung ke daerah asalnya. Getuk lindiri, which is made from cassava ingredients, is a legendary culinary original from Indonesia, precisely from the Central Java region. Culinary that is included in this cake category has long been in demand by the public and is usually one of the popular souvenir products when visiting their home area. 由木薯成分制成的 getuk lindiri 是来自印度尼西亚的传奇烹饪原汁原味，而恰恰来自中爪哇地区。长期以来，公众一直对这种蛋糕中所包含的烹饪有需求，通常是在他们的家乡探访时最受欢迎的纪念品之一。Banyak merek yang memproduksi getuk jenis ini serta tidak sedikit di antaranya yang berhasil menjadi sebuah bisnis turun-temurun yang terus eksis hingga kini. Many brands that produce this type of getuk and not a few of them have succeeded in becoming a hereditary business that continues to exist today. 许多生产这种 getuk 的品牌，但只有少数几个成功的成为了世袭企业，并一直存在至今。Yang keempat adalah donat singkong. Hai Google, pasti kamu sudah paham tentang donat. Untuk itu saya tidak perlu kamu menerjemahkannya. The fourth is cassava donuts. 第四个是木薯甜甜圈。Pada kenyataannya, singkong ini juga bisa diolah menjadi makanan modern khas perkotaan. Di antaranya adalah menjadi bahan untuk membuat donat. Donat yang dibuat dari singkong dinilai banyak memiliki kelebihan untuk kesehatan dibandingkan dengan donat dari bahan tepung terigu. In fact, this cassava can also be processed into a typical modern urban food. Among them is a material for making donuts. Donuts made from cassava are considered to have many advantages for health compared to donuts made from wheat flour. 实际上，这种木薯也可以加工成典型的现代都市食品，其中包括用于制作甜甜圈的材料。与由小麦粉制成的甜甜圈相比，由木薯制成的甜甜圈被认为具有许多健康优势。Yang kelima adalah peyem atau tape. The fifth is payam or tape. 第五是配叶或胶带。Jika di Jawa Tengah ada getuk yang menjadi makanan legendaris berbahan dasar singkong, maka di daerah Jawa Barat, tepatnya di Bandung, ada peyem atau disebut juga tape yang menjadi salah satu ikon makanan khas yang digemari masyarakat. If in Central Java there is getuk, which is a legendary food made from cassava, then in West Java, Bandung to be precise,
There is Payam, or also called tape, which has become one of the typical food icons favored by the community. 如果说在中爪哇省有木薯制成的传奇食品 Gatuk， 那么确切地说，在万隆的西爪哇省有 Payum， 或也称为胶带，它已成为社区所喜爱的典型食品标志之一。Makanan ini diolah dengan sistem fermentasi ragi yang dicampurkan pada singkong yang sudah dikukus, lalu diperam dalam waktu sekitar 2 malam. Proses pemeraman inilah yang menjadi sebutan untuk makanan ini diolah dengan sistem fermentasi ragi yang dicampurkan pada singkong yang sudah dikukus, lalu diperam dalam waktu sekitar 2 malam. Proses pemeraman inilah yang menjadi sebutan untuk nama makanan ini, yang dalam bahasa Sundanya adalah dipayam. This food is processed by a yeast fermentation system mixed with steamed cassava, then ripened in about 2 nights. This ripening process is the name for this food, which in Sundanese is dipayam. 这种食物是通过酵母发酵系统与蒸过的木薯混合后加工而成，然后在约2晚内熟化。这种成熟过程就是这种食物的名称，在3单语中为 dipayam。 Itulah beberapa olahan singkong yang namanya cukup populer di masyarakat. Semoga dapat dijadikan inspirasi tambahan untuk Anda yang akan atau sedang menjalani bisnis kuliner. Those are some processed cassava whose names are quite popular in the community. Hopefully it can be used as additional inspiration for those of you who are going or are in the culinary business. 这些是一些加工过的木薯，其名称在社区中非常流行，希望它可以为正在从事或从事烹饪行业的人们提供额外的灵感。